आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। विभिन्न जात जाति र समुदायहरूद्वारा निर्मित हाम्रो समाजलाई अनेकौं रङ्गी चङ्गी कला कौशल र संस्कृतिले सिंगारेको छ। तर त्यही समाजमा विद्यमान थुप्रै कुरीति र अन्धविश्वासहरूले समाजलाई कुरूप पनि त्यत्तिकै बनाइरहेकै छ। रीतिथिति चालचलनले समाजलाई सुसंस्कृत र सभ्य बनाउँदछ। तर तिनै रीतिथितिको नाममा समाज र सामाजिक प्राणीहरूमाथि नै अत्याचार, शोषण र दमन हुन्छ भने त्यस्ता कुरीति, विसङ्गति र कुसंस्कारहरूलाई हामीले जरैदेखि उखालेर फाल्नुपर्ने हुन्छ। स्वीकार्नुहोस् CS थिएटर ग्रुपको प्रस्तुति नाटक छोरी अभिशाप होइनन्, ईश्वरको वरदान हुन्। अरे ओ छोरी के गरै छी? अखन तक बर्तन नै मजिनी छी। बाख्रा पनि कराइरहेको छ। अहिले म आउँदा त्यो बाख्रा चलाउन नलागेको होस् त। मैले जानेकी छु बाख्राले खाने घाँस तँलाई नि खुवाइदिन्छु, बुझिस्? मैगे अब ने बकरी चढ़ेबो गे, मैं अब ने बकरी चढ़ेबो। पढ़ाल काल सा लिखाल काल सा स्कूल जेबो, मैगे अब ने बकरी चढ़ेबो गे, मैं अब ने बकरी चढ़ेबो। बउआ गे Gopal, please turn up the radio. It's time to your school. Let's go. Dad, please, let me listen for a minute. School जाने बेलामा गीत सुने? As you know that the person without education is just like a wild. शिक्षा बिना त मान्छे पशु हो नि। Baba, and what about Sister Rukmani? Is she a wild? के दिदी पशु हो? Everyone asks about Sister Rukmani in school. Even the teachers question about her absence. Just shut up. If she goes to school, then who will come to wash our pots? के सरहरू आएर गरिदिन्छन् हाम्रो घरको काम? बढ्ता हुँदो रहेछ। हिँड। अरे ओ छिराली डङ्कन, अझै भाँडामा छैन छैनस्? मलाई त ल। What are you starving? Still laundry work is there. Are you thinking to spend the time without doing any work? I will do. As soon as I complete washing utensils, I will take course for grazing. अझै मुखमुखी लागिरहेछस् तँ त ल। मुखमुख पो लागिरहेछ यो केटी त। Oh, what are you doing? Why are you beating your daughter? Please leave her. म मेरी छोरीलाई पिटुकी पूजा गरौँ तिमीले लागेको मतलब म उसकी आमा हुँ। Auntie, even we too have our mother. But our mother, she never treats us like this. Rather, she loves us and sends us to school. Sarita, Priya, please leave us. Actually, I made a mistake. So, my mom punished me. Just leave me. तिमीहरू स्कुल जाऊ, म जान्न. I don't wanna go to school. Auntie, please. खुब आए पढन्तेहरू अर्काका भित्ता टाल्ने जात। Yes, my friends. Why should my parents waste money in my education? We, the daughter, have to get married and settle with new family. Sarita, now we are getting late. Okay, Priya. अर्काको भित्ता टाल्ने जात भनेर छोरीलाई शिक्षाबाट वञ्चित गर्नेहरूलाई अब हामीले जवाफ दिनै पर्छ प्रिया। Yes, and we should not be late for that campaign too. मायावती, मोहन, ओ झिल्के कखन आइली? Wait, I'll bring tea for you, okay? अब मेरो काम त सबैलाई थाहा छँदैछ नि। समाज सेवा अहिलेसम्म 56 जनाको बिहे गरेर दिइसके। रुक्मिनी जा उता परको नालीमा गएर भाँडाकुँडा पखाल। Listen, I have come here in search of good girl. केटा एकदम राम्रो खानदानको छ। We are also planning for our daughter to get married. Let's do. The boy is good and his family too. He has cleared class 12 with good grade. 12 क्लास पनि पास गरेको छ। And how much they demand for dowry? दहेज कति माग्दैछ उनीहरूले? Don't take any tension about dowry. I will manage it. Don't worry. Wait, I will make call. Hello. बाबूजी,
everything is arranged right here. Now remaining the matter of dowry. Dahej कति लेबो बाबुजी? We are not intending to take more money. सिर्फ एक तो स्टील का दराज, एक तो मोटरसाइकिल, कुछ भाड़ा कुड़ा और नगद 10 लाख. 10 लाख? अब अहिले सब लड्का लोग सब पढा लिखा छ. अहिलेको जमानामा 10 लाख पनि लिएन भने कसले गर्छ तेरो छोरीसँग पेश? यो कस्तो मोलतोल हो. छोरीलाई विवाह गरी पठाउँदा पनि खसी बजारका बाख्रा पाठालाई झैँ पैसामा मोलमोलाई गरी बिदा दिने. बाबुजी 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 काका घुरला वर नहीं भेटलनी, जो भेटलनी तो बातों ने पटलनी. 10 लाख के बातें सुनी का, 10 लाख के बातें सुनी का बाबू मुनला कानिया. निर्धन के बेटी बनी जग में, साहब कतेक अपमाने. अर्काको घरको भित्ता टाल्ने जात भनी छोरीलाई शिक्षा नदिने अनि विवाह गरी पठाउँदा पनि दाइजोले मोल तोल गरी विदा गर्ने कुप्रथाको कारण रुक्मिणीको परिवारमा ठूलो तनाव आइपर्यो. यता लमी छिल्केले रुक्मिणीको सहज विवाहकै लागि धेरैतिर फोन लगायो. छिमेकी गाउँ हरिहरपुरका महासेठ लालु प्रसादका एक्ला छोरा धनलाल खाडी राष्ट्रिय कतारबाट केही महिनामा फर्किन लागेका थिए. तर महासेठ लालु प्रसादले 9 महिनाको भाका राखेर किस्ताबन्दी रूपमा 2 लाख मात्र दाइजो दिने शर्तमा रुक्मिणीलाई छोरो नआई घर भित्राउने निधो गर्छ. No, Mom. I don't want to get married. I was born here and spent my childhood in this house. No, Mom. म बिहे गर्दिन.
सेठजी, अरे झिल्के, डिड यू ब्रिङ? योर डटर इन ल रुक्मणी। देवकी, देवकी। हाँ की भेलो? बुहारी। देवकी, अब तोरा कोनो चिंता नहीं कर पर्छ। सब काम तहर बुहारी कह देतौ। सबै काम गर्ने बुहारी आइहाल्यो नि घरमा। How much will be the dowry? 2 lakhs. Sirf 2 lakhs? Our son is very good looking person and only 2 lakhs for him. रुक्मिणी, रुक्मिणी। Yes, Babuji. There's a spade. Take that and start to dig the garden. Okay, Babuji. रेडियो मिथिला 100.8 मेगाहर्ज। रेडियो मिथिलाको बाल समाचारमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। छोरीलाई दाइजो हैन शिक्षा देऊ भन्ने उद्देश्यका साथ हरिहरपुरमा बालबालिकाले एउटा बाल क्लबको स्थापना गरेका छन्। समाजमा विद्यमान बाल विवाह तथा दाइजोको नाममा छोरी मान्छेलाई बेचबिखन गर्ने कुप्रथाको सशक्त विरोध गर्ने उद्देश्यका साथ सरिता महतको अध्यक्षतामा क्लबको स्थापना भएको हो। Sirji, one of the family of Lahan has agreed to give 10 lakh of motorcycle and 1 acre of land as a dowry. Then what about Rukmani? त्यताबाट त्यत्रो दाइजो आयो भने यो रुक्मणीलाई चाहिँ के गरौँ? Excuse me, can anyone tell me that where is Rukmani's house? Rukmani? Who Rukmani? We don't know anyone. And what about Lalu Prasad Mahasir? We don't know about him as well. Please do listen us properly. We are from Child Club Committee. We have got an information that an immature child has been sent here after marriage. याद राख्नुहोस्, नाबालिका विवाहको केसमा हामीले रुक्मिणीको बाबुलाई कानुनको कठघरामा उभ्याइसकेका छौँ। अब के गर्ने? Oh, okay. Rukmini, give me the spade. Why, mom? Give me the spade. तँलाई यो घरमा खूब दाइजो बिना राज गर्छु सम्झेको थिइस् हैन डङ्किनी चिनानी ला। Mom, what are you doing? Mom, what are you doing? Mom. Mom. ला अब के गर्ने? यसलाई ठेगान लगाऊ, यो मरेको छैन। Now, what should we do? पराल, उ त्यहाँ पराल चले। पुर्दे, सबतिर पुर्दे। सारै गई सारै। ओए, झिल्के, सलाइले सलाई। जलाइदियो। जे उदे जलाइदियो यसलाई। सलाई। बाल। Lalu Prasad ko gaon to yeh ho. This is the village of Lalu Prasad. Mr. Lalu Prasad Mahaseth, Devaki Mahaseth, and Mr. Jilke. Listen, we have come here to rescue our friend Rukmini. Tell me, where is she? Where is Rukmini? Tell me, where is Rukmini? Rukmini? She could not give the dowry which we had asked. So she left. She had gone back. Dowry. Our daughter's an animal to whom in the name of dowry are sold. छोरीलाई दाइजो दिनुपर्छ भनेर जुन पैसा तपाईहरु जम्मा गर्नुहुन्छ त्यही पैसा तपाईहरु छोरीको शिक्षाको लागि किन खर्च गर्नुहुन्न? रुक्मिनी. Today, due to the bad custom like dowry, we find in many places of Nepal that daughter and sister-in-law are treated very badly, and we, the female gender, are considered as a burden in a family. Why?
Why is it so? Why? We are moving ahead with the slogan, no dowry to daughter. Just what we need is an education. रुक्मिनी छोरी कहाँ छौ तिमी छोरी? With the help of child club, Rukmini's father has been arrested. Where is Rukmini? Rukmini! आमा पानी आमा पानी चोरी आमा पानी म पढ्न चाहन्छु आमा पढेर यो देशको एउटा उज्जवल नक्षत्र बन्न चाहन्छु आमा पानी आमा पानी मलाई स्कुल पठाउनु आमा पानी आमा Oh my God, she is no more. Didi! Didi. I cannot pay her dowry, so I compel her to marry in her premature age. Due to this blunder mistake, I lost my daughter. Rukmini. No, this is due to your illiteracy. Son and daughter both are equal. Today, in this world, we find many daughters who are working as an engineer, doctor, pilot, and also as a minister, prime minister, and a president. But still, daughters are taken as a burden in our society. They are not given good education. In the name of dowry, the things like utensils, cupboard, and some amount of money are given and send her to spouse house. आज हाम्रो आँखा खुल्यो. अब सबैको आँखा खोलाइदेऊ सरिता. सबैको आँखा खोलाइदेऊ. हो, अब साँच्चै आँखा खोल्नु पर्छ. नबोलिएका आवाजहरू बोल्नु पर्छ. छोरीलाई बोझ सम्झिने यो समाजलाई छोरी हुनुको महत्त्व चिनाउनु पर्छ. अशिक्षाको अन्धकारमा ज्ञानको ज्योति बाल्नु पर्छ र भन्नु पर्छ छोरी अभिशाप होइन ईश्वरका वरदान हुन्. छोरीलाई दाइजो होइन अब शिक्षा दीक्षा दिनुपर्छ.